Ja. Mooi hè? Dans cette vague de 5000 mètres ouvert mixte, nous retrouverons Pavlo Bonakilia, Vera Olson, Mathis Como, Jesse Robitaille, Anselm Power, Dane Logan, Émile Marin, Xavier Saint-Onge et en paisseur de luxe, Mathieu Bobet. Numéro 9, oui. Yes. Ja. Ouais, le 6 déjà, il va bien, il va bien. Chandail 2, c'est déjà moitié à mon bec. Un passage vers les 2,50, 2,51 pour ce 1000 mètres. Il y a deux athlètes qui s'accrochent, un troisième dans la foulée de Mathieu Baudet. Et un deuxième groupe qui vient de passer aux 1000 mètres. Allez, on les encourage.
Allez, toujours deux athlètes dans la foulée du pacer Mathieu Baudet. Il s'agit d'Émile Marin de l'Anaudière Olympique et Xavier Saint-Onge du CAUL. Un passage vers les 5,40, 5,43 aux 2000 mètres. Donc on est à peu près sur des allures de 14,20. Ah, il nous reste 7 tours à parcourir. Toujours bien emmené dans la foulée de Mathieu. Allez, on les encourage, on les encourage. Deux conventions différentes. C'est Et pendant ce temps-là, il y a le triple saut qui se déroule du côté du sautoir, triple saut hommes et femmes. Passage des athlètes de tête au 2600, il me reste 6 tours à parcourir. Allez, 6 tours à tenir. Go man, you're doing good. Keep it up, let's go. I don't know what they're eating. Il reste 2000 mètres dans la course, 5 tours à parcourir. On est toujours sur de très belles bases. Allez, on encourage les athlètes tout autour de la piste. Allez, il nous reste 4 tours à parcourir.
Il va bientôt rester 3 tours à la tête de l'arrivée. On va retrouver toujours l'athlète du sériel Émile Marin de la Naudière Olympique dans la foulée de Mathieu Baudet. Ah, on va les pousser. Derrière se retrouve l'athlète du sériel Xavier Saint-Onge et derrière Dane Logan. Ah, il reste 1000 mètres à parcourir à ces athlètes de tête. Ah, il reste 800 mètres à athlète de tête à parcourir. 4 tours. 3 tours. 3 tours, il passe 3 tours, les gars. Il reste 3 mètres. Let's go, mate. Keep it up, bro. Ça va être last lap pour... Yeah. 3 tours. Ça va être effectivement, c'est un tour la cloche. Yeah. Les gars, stop. Les gars, hop. Hop, 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 hop. Stop. 2 tours. Vous avez jamais vu ça ou pas? C'est la première fois que Ah, il reste un tour. 2 tours. 2 tours. L'athlète de tête, il lui reste 300 mètres à parcourir. Xavier Saint-Onge qui passe à la cloche. Ah, il reste 400 mètres à ces athlètes-là. Ah. On va rentrer. 150. 150. Ouais, c'est deuxième à la fois. 120. La dernière ligne droite pour l'athlète de la Naudière Olympique. Avec un chrono aux alentours des 14h35. C'est quoi ce numéro qui a passé? Numéro 7? Ouais, c'était 7. C'est la cloche pour les... Et l'athlète du sériel en termine aussi en dessous des 15 minutes. Ça rentre aussi, c'est le 6. Et le troisième concurrent qui en termine aussi. I think you were actually the youngest 5,000 meter athlete ever drafted in the CTFL. Did you know that? Really, I did not know that, but Yeah. proud to rep it with the Calgary boys. Yeah, and on the Bears now. on the Bears, so, yeah. gave us a little bit of a scare there. Talk us going through. How much of a warm up did you get? You didn't. You came to the line right in the nick of time. How was that warming up? And did you know that they moved it up slightly? No, so when I went to check, it said 8:55, and
I had like this sort of intuition that I might start earlier, but I was mostly through my warm-up. Just had to get some long strides in, but super stressful, just like trying to get over there with my bag. And then there's a lovely gentleman who helped me out with my shoes because it's getting hard to put on with the shaky hands. Yeah, that was nerve-wracking and stuff. How'd you feel about the race? Pretty good, definitely. Congrats the winner and second place guy. They took me out a little too fast, so paid the price for it later on, but managed to come back a little bit. First K was feeling good, just staring at the backs of the guys, and then I heard, what was it? Yeah, like 2:52 going through the first K, and I was like, oh man, that's a little fast. So the boys, they dropped me probably about 1,400 in, and I was kind of in no man's land, just trying to stay somewhat consistent. But yeah, kilometer 2 still felt okay. Kilometer 3, pace just started to drop off, and then came back a little bit in the next 2 kilometers, but not exactly the way I would have wanted it to go. Should have definitely started out slower, but it was a good race overall, so I'm grateful. Nice. And then as you're still in high school, right? Yeah. What was that like being drafted in high school? I think you're also the first high school ever drafted from Alberta. So you've got a lot of firsts, which is pretty cool. What was it like being drafted at such an early age? Yeah, well, I'm once again grateful to the Bears for drafting me. I was definitely, my dad put in the, he basically put me in for the draft, and when he told me, I was like, wow, okay, that's awesome. And I was definitely excited to get to wear an awesome singlet, and the other merch is super cheap as well, so it's, yeah, I'm really just grateful, honestly.